Salamat sir, salamat sa inyong pagkabuotan. Gikap mo sa Ginoo. Mga kabrigada, karong tatnaan ato diri karon sa may Madang Public Terminal din gipahigayon ang paghatag og libreng lugaw ilabi na sa mga pinalanggang driver diri mismo sa may Madang Public Terminal. Sa sayong kabuntagon, samtang naghulat og pasahero og naglaom nga makakwarta para sa pamilya. Pipila ka mga baobao og tricycle driver sa siyudad sa Mati ang nakasinati og gamay apan makahuluganon nga kahumayan human makaambit sa libreng palugaw gikan sa Brigada Mati. Mokabat sa kapin 125 ka mga driver og individual ang natunulan atol sa maong palibreng lugaw nga gipahigayon sa Mati Centennial Transport Terminal Complex ingon man sa mga tricycle driver sa Madang Public Market. Ang maong inisyatiba gitumong sa pagtabang sa mga driver nga padayon nga nakigbisog sa pagsaka sa presyo sa petrolyo og mahal nga mga palaliton. Samtang ilang gidawat ang init nga palugaw, makita silang panagway ang kahayag sa pasalamat ug paglaom. Sumala sa pipila ka mga driver, usahay dili na nila matagaan og igo nga budget ang ilang kaugalingon alang sa pamahaw tungod kay mas ginapili nilang unahon ang panginahanglanon sa ilang pamilya. Busa ang simpleng palugaw na himong simbolo sa pagatiman o pagpakabana gikan sa komunidad. Tinuod nga naglisod yun ni sa among pasahero karon kay among biyahe ang tulo ra ka tao sawang klite dito 120 360 nya motobil na may tag 200 round trip man ang 200 no among sobra 120 na lang sa pa mukaon pamilya si Mate kami tabla ra gyud mi permente. Salamat kayo sa brigada nga naghatag ng libreng palugaw manalang ni maka sibsib sa mong paniadto karon tuha kay tama ra lagi karon padong dre way karga. Nagpahit na kami sir kay iti mahal pag gasolina nya. Pasahero minus na po kayong pasahero sir. Salamat kaya sa brigada sir nga libre yun may daan paniud to ni sir ba. Busog po kay lamay po kay ning seed tong paniud to ba. Alang usab ang tatay Sami Caniete o sa ka-tricycle driver, dako kayo ang mong tabang nga matod pa niya bisan ginagmay dako na kaayo kini nga butanga para kanila ilabi na human sa kakapoy sa pagpadyak ilalom sa kainit sa adlaw ang mong pagkaon na makagaan sa ilang gibati ug makahatag og kusog sa tibok adlaw. Init og ulan mga nabuhay lang gyud para ka makakaon karon mukita og pinagababa mga 2 to 50 ana. Di ka maning kamo to drive unsay may kaunon. Kunan balik nasad kog drive og tricycle para aduna may pagkaon sir. 500 ang karon income kaniadto. Unya karon kita pa na ako kuan sobra 50. Salamat sir, salamat sa inyong pagkabuotan. Gikap mo sa Ginoo. Inyong kasing-kasing gikap sa Ginoo. Gipahayag usab sa Brigada Mati nga ang tumong sa mong libreng palugaw dili lamang ang paghatag og pagkaon kundi ang pagpahinomdom nga anunay komunidad nga andam motabang og maminaw sa ilang kahimtang. Sa matag kutsara sa palugaw, dili lang gutom ang nasulbad kundi usab ang kasing-kasing sa paglaom og pagtinabangay. In the heart of changing lives ako sa Brigada Ryan Bacos sa 103.1 Brigada Mati, the Music and News Authority.